आम्भेमाने एबे सिटी एग्जाम रे ओडिया ग्रामर आसुथिबा प्रति शब्दर सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कसन करिवु जहाँकि आपण मानक पई मध्ये बहुत इंपोर्टेंट। आपण माने जदि सिटी पई सीरियसली प्रिपेयर होचंती ताहाले वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखंतु काहेकि ना एथिरे एमिति किछि क्वेश्चन अछि जहाँकि प्रति वर्ष आसुछि। आपण माने जदि एई भली वीडियो देखिବାକୁ चाहुचंती ताहाले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करी रखंतु जहाँ फल नेक्स्ट वीडियो जितेबाला अपलोड हो आप जानीपारे और आप एग्जाम प्रिपेरेसन हो पारे। तेज चलतु आज क्वेश्चन आंसर कौन रही डिटेल्स डिस्कसन करवा। तो फ्रेंड्स फास्ट क्वेश्चन कौन रही देखो धाता शब्दटीर प्रतिशब्दटी केउंटी। तो यार राइट आंसर हो ऑप्शन बी विधाता। कोश शब्दटीर प्रतिशब्द केउंटी। तो यार राइट आंसर ऑप्शन सी बायस। क्षिति शब्दटीर प्रतिशब्द केउंटी। तो क्षिति हेबो फ्रेंड्स आपनकर ऑप्शन डी भूमि। मनुज शब्दटीर प्रतिशब्द ऑप्शन ए मानव। अभ्रटीर प्रतिशब्द हेउची डैश। तो यार राइट आंसर हेउची ऑप्शन ए घन। पाषाण शब्दर प्रतिशब्द कौन। यार राइट आंसर हेउची ऑप्शन डी उपल। पक्षीराजर अन्यतम नाम कौन। यार राइट आंसर हेउची ऑप्शन डी मयूर। केउंटी झीवर प्रतिशब्द नुहे। यार राइट आंसर हेउची ऑप्शन बी चारु। माकड़र प्रतिशब्द केउंटी नुहे। तो यार राइट आंसर हेउची ऑप्शन डी द्वेरप। तो फ्रेंड्स एठारे लक्ष्य करंतु कोठार से मागिछि प्रतिशब्द कोठारे मागिछि प्रतिशब्द केउंटी नुहे। तो ये जगह आपन कन्फ्यूज हेबे नाही काहेकि ना ये आपन कन्फ्यूज करिया में देछि आपनको प्रतिशब्द मागी नथिबो किंतु आपन तार प्रतिशब्द लिखि देके पळे आस्थिबे। तो ये आपनकर भूल हे जिवो तेणु आपन भला भाबरे क्वेश्चन टी को पढंतु बुझंतु देन आपन आंसर दियंतु। तो चलंतु केउंटी वृक्षर प्रतिशब्द। यार राइट आंसर हेउछि ऑप्शन डी तरु। पृथ्वीर प्रतिशब्द केउंटी। तो फ्रेंड्स आपन तो यह भल भाव जानी पृथ्वीर प्रतिशब्द हेउची ऑप्शन बी अचला। घरर प्रतिशब्द केउंटी। घरर प्रतिशब्द हेउची ऑप्शन डी ए बी सी समस्त। घरर प्रतिशब्द हेउची सदन निकेतन आगर। केउंटी भ्रमरर प्रतिशब्द नुहे। यार राइट आंसर हेउची ऑप्शन सी शाखा मृग। नदीर प्रतिशब्द केउंटी नुहे। राइट आंसर ऑप्शन डी पंके रुह। केउंटी पद्मर प्रतिशब्द नुहे। या राइट आंसर हेउची ऑप्शन सी किशलय। केउंटी पर्वतर प्रतिशब्द नुहे। यार राइट आंसर हेउची ऑप्शन सी बसु। केउंटी चंद्रर प्रतिशब्द नुहे। यार राइट आंसर हेउची ऑप्शन डी मार्तंड। ब्राह्मी भारती बीणापाणी काहार प्रतिशब्द। तो ये समस्ते होउचंती सरस्वतीर प्रतिशब्द। आकाशर प्रतिशब्द केउंटी। या राइट आंसर हेउची अंबर अंतरिक्ष विहायस माने उपरोक्त समस्त हेउची आकाशर प्रतिशब्द। केउंटी अग्निर प्रतिशब्द नुहे। यार राइट आंसर हेउची ऑप्शन डी मिहिर। केउंटी बुद्धिर प्रतिशब्द। राइट आंसर ऑप्शन ए मनीषा। रातिर प्रतिशब्द केउंटी नुहे। यार राइट आंसर हेउची ऑप्शन सी घृणी। सर्पर प्रतिशब्द केउंटी नुहे। राइट आंसर ऑप्शन डी बलक्ष। केउंटी अलगा बाछ। त्रिदश दानवीर मीनकेतन निर्जर। तो एठार देखंतु त्रिदश दानवीर निर्जर हेउचंती ए समस्त हेउचंती देवतार हेउची प्रतिशब्द किंतु मीनकेतन हेउची कंदर्पर प्रतिशब्द। ताहले आपनर ऑप्शन सी हेउची राइट आंसर। सूर्यंकर प्रतिशब्द केउंटी नुहे। राइट आंसर हेउची ऑप्शन डी मिहिर। तो फ्रेंड्स मैं आपको किसी प्रतिशब्द देखी दूसरी जहाँफल आपको कम आसो कहीं प्रतिशब्द सियोर क्वेश्चन आसो। तो चलतु कौन रही प्रतिशब्द गुड़िक मुझे किसी देखी दूसरी। तो फ्रेंड्स देखो एठारे बहुत गुड़े प्रतिशब्द अच्छी। फास्ट देखो अग्नि। अग्निर देखो कौन आसूची अनल बन्ही हुतासन सर्वभक्ष वैशानर चित्रभानु कृषाणु। तो फ्रेंड्स ये सब आप नोट कर रखु कहीं ये सब आपंकर बहुत कम आसो एग्जाम टाइम कहीं एग्जाम एमती क्वेश्चन सियोर आसे प्रतिशब्द रु। देन देखो अमृत। अमृत कौन अच्छी सुधा पीयूष अम्य। असुर रे दैत्य दानव दनुज राक्षस निशाचर। आकाश रे अंबर गगन नभ अंतरिक्ष विहायस बोम खो विष्णुपद नाक। आखि रे कौन प्रतिशब्द नेत्र नयन लोचन अक्षि ईक्षण दृश्य। आनंदर कौन प्रतिशब्द देखो आमोद आह्लाद हर्ष मद उल्लास। इच्छा रे कौन देखो आकांक्षा कामना बांछा अभिलाष
मनरथ लालसा बासना आग्रह इप्सा। देवतारे देखंतु अमर निर्जर देव त्रिदश विबुध सुर रुभु अमर्त्य दानबारी दैवत। दैत्ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅସୁର ଦନୁଜ ଦାନବ ପୂର୍ବଦେବ ଇନ୍ଦ୍ରାରୀ କ୍ରବ୍ୟଦ କୌଣପ। କନ୍ଦର୍ପରେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମଦନ ମନ୍ମଥ ମାର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମୀନକେତନ ଅନଙ୍ଗ କାମଦେବ ସ୍ମର ମନସିଜ ମକର ଧ୍ୱଜ। ଗଣେଶର ଦେଖନ୍ତୁ ବିନାୟକ ବିଘ୍ନରାଜ ଗଣାଧିପ ଏକଦନ୍ତା ହେରମ୍ବ ଲମ୍ବୋଦର ଗଜାନନ। ନିଆଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ବୈଶ୍ୱେନର ବହ୍ନି ଜାତବେଦ ବୃହଦ୍ଭାନୁ କୃଷାନୁ ଅନଳ ପାବକ ଚିତ୍ରଭାନୁ। ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହିମାଂଶୁ ଇନ୍ଦୁ ବିଧୁ ସୁଧାଂଶୁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଔଷଧୀଶ ନିଶାପତି ସୌମ ମୃଗାଙ୍ଗ ଶଶଧର। ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସେ ବହୁତ ଟାଇମ୍, ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ହେଉଛି ଆଦିତ୍ୟ ଦିବାକର ଭାସ୍କର ପ୍ରଭାକର ବିବସ୍ୱାନ ଅର୍କ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ମିହିର ତରଣୀ ବିଭାସ ବସୁ ତପନ ରବି ସବିତା। ତ ଏ ସମସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କିରଣର କ'ଣ ରହୁଛି ଅଂଶୁ କର ମୟୂଖ ଘୃଣୀ ଦିଧିତି। ରାତିରେ ରହୁଛି ସର୍ବରୀ ନିଶା ରାତ୍ରି ତ୍ରିଜାମା ଯାମିନୀ ବିଭାବରୀ ରଜନୀ ତପସ୍ୱିନୀ। ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଛି କ'ଣ ମୁଦ ପ୍ରୀତି ପ୍ରମୋଦ ହର୍ଷ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ସୁଖ। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁଛି ମନୀଷା ଧୀଷଣା ଧୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ମତି ପ୍ରେଷା ସମ୍ବିତ। ଧଳାରେ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଭ୍ର ଶ୍ଵେତ ଶୀତ ଗୌର ବଳକ୍ଷ ଧବଳ ଶୁକ୍ଳ। ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଭାରତୀ ବାଣୀ ବୀଣାପାଣି ବାଗ୍ଦେବୀ। ସାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ପ ଭୁଜଗ ଭୁଜଙ୍ଗମ ଅହି ଆଶିବିଷ ବିଷଧର ଗୂଢ଼ପଦ ଚକ୍ଷୁଶ୍ରବା କାକଦର ଫଣୀ। ପାଣିରେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପ୍ ଆପ୍ ବାରି ସଲିଳ ଜଳ ପୟ ଜୀବନ ଉଦକ ତୟ ନୀର ଅମ୍ବୁ। ନଈର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ ନଦୀ ସରିତ ତରଙ୍ଗିଣୀ ତଟିନୀ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ନିମଗ୍ନା। ପଦ୍ମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନଳିନୀ ନଳିନୀ, ତ ଏହା ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଦୁଇଥର ଲେଖା ହେଇଛି। ଅରବିନ୍ଦ କମଳ ଶତପତ୍ର ପଙ୍କେରୁହ ପଙ୍କଜ ସରସ ପୁଷ୍କର। ପୃଥିବୀର ଦେଖନ୍ତୁ ଭୂ ଅଚଳା ରସା ଧରା ଧରିତ୍ରୀ ଧରଣୀ କ୍ଷିତି ବସୁମତୀ ବସୁଧା ବସୁନ୍ଧରା ପୃଥ୍ୱୀ ଅବନୀ ମେଦିନୀ ମହୀ। ବାଟର କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପଥ ଅୟନ ବର୍ମ ମାର୍ଗ ରାସ୍ତା ସରଣୀ। ଘରର କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସଦନ ନିକେତନ ଭବନ ଆଗାର ନିଳୟ ଆଳୟ ବାସ ଶାଳା ଗୃହ। ପର୍ବତର ମହୀଧର ଅଦ୍ରି ଗିରି ଅଚଳ ଶୈଳ ପାହାଡ଼। ଫଳର ଦେଖନ୍ତୁ ଶସ୍ୟ ଗିଲାଟ ବାନ। ଗଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ବୃକ୍ଷ ମହୀରୂପ ପାଦପ ତରୁ ଦ୍ରୁମ। ପତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ପର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ଛଦ ପଲ୍ଲବ କିଶଳୟ। ମାଙ୍କଡ଼ରେ କପି ମର୍କଟ ଶାଖା ମୃଗ ବାନର। ଭଅଁରର ମଧୁବ୍ରତ ମଧୁକର ମଧୁପ ଅଳିନ୍ଦ ଦ୍ୱିରେଫ ଭୃଙ୍ଗ ଷଟ୍ପଦ ଭ୍ରମର ଅଳି। ଚଢ଼େଇରେ ଖଗ ବିହଙ୍ଗ ବିହଙ୍ଗମ ବିହଗ ଦ୍ୱିଜ ବି ପକ୍ଷୀ। ମଣିଷରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନବ ମନୁଜ ନର। ଆଖିରେ ହେଉଛି ଲୋଚନ ନୟନ ନେତ୍ର ଇକ୍ଷଣ ଚକ୍ଷୁ ଦୃଷ୍ଟି। ଓ ସୁନ୍ଦରରେ ରହୁଛି ରୁଚିର ଚାରୁ ସୁଷମ ଶୋଭନ କାନ୍ତ ମନୋରମ ମନୋଜ୍ଞ ମଞ୍ଜୁ। ଝିଅରେ ରହୁଛି କ'ଣ କନ୍ୟା ଦୁହିତା ତନୟା ସୁତା ପୁତ୍ରୀ ନନ୍ଦିନୀ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଯାହାକି ଧନରେ କ'ଣ ରହୁଛି ବିଭବ ସମ୍ପଦ ବିତ୍ତ ବସୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଶ୍ରୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।